କଳିଯୁଗରେ ରହିଥିବା 8 ଚିରଜୀवीଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ କି ଆଜି ବି ଏହି ଧରଣୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ବିସ୍ତାର କରି ଜାଣିବା କାହିଁକି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପରଶୁରାମ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ କିଏ, ପରଶୁରାମଙ୍କ ଇତିହାସ କଣ, ତାଙ୍କର ପରଶୁରାମ ନାମ କିପରି ହେଲା, ପରଶୁରାମଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଏବଂ କାହିଁକି କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ 21 ଥର ସଂହାର କଲେ, ପରଶୁରାମଙ୍କ କେତେ ନାମ ଏବଂ ପରଶୁରାମ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କୁ ବଧ କଲେ, ତାଙ୍କର କେତୋଟି ପତ୍ନୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନାମ କଣ, ଆଉ ଭଗବାନ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଭାଇ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ କିଏ କିଏ ଥିଲେ। Subscribe this channel. नमस्कार दर्शक बंधु, आपण माने एही चैनल को अनेक भल पाइबा एवं सपोर्ट देइथिबा कारणरू आपण मानकु अशेष अशेष धन्यवाद। आमर अन्य वीडियो परि एही वीडियो को मध्य बहु परिमाण रे लाइक शेयर कमेंट सहित चैनल को सब्सक्राइब करी भल पाइबा दियंतु। एबे चलंतु विषय वस्तु उपरे चर्चा करिबा। भगवान परशुराम का जन्म एक ब्राह्मण ऋषि परिवार रे होइथिला। महर्षि भृगुଙ୍କ पुत्र जमदग्नि तांको पिता एवं माता रेणुका नामनी थिले। तांको जन्म विषय रे प्रचलित पौराणिक किंवदंती अनुसार महर्षि जमदग्नि पुत्रेष्टि यज्ञ करिथिले, जेउथिरे देवराज इंद्र प्रसन्न होई तांको पत्नी रेणुकांकु वर प्रदान करिथिले। सेही वरदानर परिणाम स्वरूप तांको पत्नी रेणुकांक गर्भरु वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया अर्थात अक्षय तृतीया को पंचम पुत्र रूपे परशुराम जन्म ग्रहण कले। भगवान परशुराम जन्मस्थान मध्य प्रदेशर इंदौर जिला मानवपुर ग्रामर जानापाव पर्वत बोली कुहाଯାଉଅଛି। परशुराम विषय रे रामायण महाभारत भागवत एवं कल्की पुराण रे उल्लेख रही। एमितिरे तांको लोकप्रियतार सबुठु बड़ कारण हेउची अहंकारी एवं धूर्त हेयवंशी क्षत्रिय मानकु पृथ्वी 21 थर संहार करथिले। मान्यता एहा भी रही जे भारत रे अधिकांश ग्राम परशुराम द्वारा ही प्रतिष्ठित करा जाइछि। पृथ्वी पृष्ठ रे सनातन वैदिक संस्कृति को प्रचार प्रसार करिबा तांकर मुख्य उद्देश्य रहिथिला। भगवान परशुराम ब्राह्मण परिवार सहित संबद्ध थिबा कारणरू केवल से ब्राह्मण समाजर आदर्श नुहंती बरं समस्त सनातनी हिंदू समाजर आदर्श अटंती। सत्ययुग रे भगवान शिवंक दर्शन करिबा पई जेबे गणेशंक द्वारा प्रतिबंध करागला तो परशुराम तांको परशुरे गणेशंक दंत उपरे प्रहार करिदेले। आउ सही दिन ठारू भगवान श्री गणेश एकदंत नाम रे परिचित हेले। प्रभु श्रीरामंक काल रे मध्य तांकरी उल्लेख आमको मिलुछि। तो महाभारत काल रे मध्य से श्रीकृष्ण को सुदर्शन चक्र देई उपलब्ध कराइकी निजर प्रमाण देइछंती। सेथि पई एहा कुहा जाउछि कि कलिकालर अंतरे अवश्य ही परशुराम अवतार देखिबाकू मिलिबो। परशुराम भगवान विष्णुक षष्ठ एवं आवेश अवतारर मान्यता रहिछि। तांको पितामह महर्षि भृगुଙ୍କ द्वारा नामकरण संस्कार पर राम नाम रे परिचित हेले। आउ शिवଙ୍କ द्वारा दिया जाइथिबा परशुर कारणरू तांको नाम परशुराम हेला। ता सहित से जमदग्निଙ୍କ पुत्र होइथिबा कारणरू जामदग्नय नाम रे मध्य परिचित अटंती। प्रतिज्ञा सह जड़ित परशुराम कथा अनुसार हेय वंशर क्षत्रिय राजा सहस्त्रा अर्जुन को ताहार शक्ति सामर्थ्य उपरे अत्यधिक गर्व आउ अहंकार हो जाइथिला एवं एही गर्व हेतु से ब्राह्मण मुनि ऋषि साधु संत मानक उपरे अत्याचार करिबा आरंभ करिदेला। सेही बळी दिने सहस्त्रार्जुन ताहार सेना सहित भगवान परशुरामଙ୍କ पिता महर्षि जमदग्नि को आश्रम रे पहुंचिला। महर्षि जमदग्नि सेना को बहुत आदर सम्मानर सह व्यवहार करिले एवं भल खाद्य पानीय व्यवस्था मध्य करिले। महर्षि जमदग्नि आश्रम रे उपस्थित थिबा चमत्कारी कामधेनु गाई क्षीर रे समस्त सैनिक हृदय को संतुष्ट कले। कामधेनु गाईर चमत्कार देखि सहस्त्रार्जुनर गाई को पाइबा पई लोभ बढिला। से महर्षि ठारू कामधेनु गाई को जबरदस्त छड़ाई नेला। जेतेबेले परशुराम यह जानिले से क्रोधित होई सहस्त्रार्जुन को बध करिदेले। तापर एही ठारू आरंभ हेउची परशुराम प्रतिज्ञार कहानी। जेबे सहस्त्रार्जुनर पुत्र माने प्रतिशोधर अग्नि रे जळी जमदग्नि को हत्या करिदेले, तांको पिता को हत्या करा जिबा परे तांको माता रेणुका मध्य शोक संतप्त होई जोई रे सती होई गले। परशुराम तांको पितांको शरीर रे 21टी क्षत देखिथिले एवं सेही क्षत को देखि करी सेही क्षणी परशुराम प्रतिज्ञा नेले जे से एही पृथ्वी समस्त क्षत्रिय वंश को 21 थर संहार करिवे। भगवान परशुराम प्रसंग रे तांकर अनेक नाम रही। सेथि मध्यरु आमे 21टी नाम आपणक पाखरे रखिछु। सेही नाम गुड़िक हला भार्गव, भृगुपति, रेणुकेय, कोंकणासुत, जामदग्नय, राम, परशुधर, खंडपरशु, उधीरिता, मातृ कच्छिद, मातृ प्राणद, कार्तबीर्यायी, क्षत्रांतक, न्यक्ष,
ନ୍ୟସ୍ତଦଣ୍ଡ, କ୍ରମଚାରୀ, ବ୍ରହ୍ମରାଶି, ସ୍ୱାମୀ ଜଙ୍ଘି, ସହ୍ୟାଦ୍ରୀବାସୀ ଏବଂ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଇତ୍ୟାଦି। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ଦିନେ ମାତା ରେଣୁକା ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସ୍ନାନ କରି ଫେରିବା ସମୟରେ ସେ ରାଜା ଚିତ୍ରରଥକୁ ଜଳ ବିହାର କରୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସେହିଠାରେ ରାଜାର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖି ମାତା ରେଣୁକାଙ୍କ ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ବିଚଳିତ ହୋଇ ସେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ମହର୍ଷି ଯମଦଗ୍ନି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ କଣ ହୋଇଛି। ସେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ତୁମ ମାତାକୁ ମାରିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏପରି କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ। ଏମିତିରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଯମଦଗ୍ନି ତାଙ୍କ 4 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବିଚାର ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତା ଯମଦଗ୍ନି ମାତା ରେଣୁକାଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ସେ ତୁରନ୍ତ ପିତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ପରଶୁ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ମାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ମସ୍ତକ ଅଲଗା କରିଦେଲେ। ମହର୍ଷି ଯମଦଗ୍ନି ପରଶୁରାମଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ବର ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେହି ବରରେ ପରଶୁରାମ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରାଇଲେ ଏବଂ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ଭଗବାନ ପରଶୁରାମଙ୍କ 4 ଭାଇ, ସେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାନ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ରୁକ୍ମବାନ, ସୁଷେଣ, ବସୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାବସୁ। ଭଗବାନ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅଙ୍ଗରାଜ କର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁମାନେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ଥିଲେ। ଏହି କଳିଯୁଗରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ 10ମ ଅବତାର କଳ୍କିଙ୍କ ଗୁରୁ ରୂପେ ପ୍ରକଟ ହେବେ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି କି ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ ଆଜୀବନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ଭଗବାନ ପରଶୁରାମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେକ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସେ ଜଣେ ତପସ୍ୱୀ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ ତାଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଏହି ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଶ୍ଲୋକଟି ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରୁ ଆସିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ପଦ୍ମର ଜନ୍ମ ସେବେ ହୋଇଥିଲା ଯେବେ ହରି ଆଦିତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ ଅଦିତିଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଲେ, ଆଉ ଯେବେ ଆଦିତ୍ୟ ଭାର୍ଗବ ରାମ ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେଲେ ତ ପଦ୍ମ ଧରଣୀ ରୂପେ ଆସିଲେ। ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅବତାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କଣ ରହିଛି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ ଆଜୀବନ ବାଲ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ନା ବିବାହିତ।